Dobro jutro svima, good to be here. Why are we here today in ZENIT? So we are starting our outreach. There are two new things, if you want. One, we had elections all over BIH, so we have new authorities. And secondly, we have the candidate status. We chose ZENIT specifically because it was one of the first cantons which formed a government, and this is why we used our first visit today to ZENIT. We had a very constructive and positive talk with the speakers and the Prime Minister of the canton. Dobro jutro, evo, dobar dan svima. Zadovoljstvo je biti danas ovdje u Zenici. Koji je povod našeg dolaska? Naime, ovo je početak naših promotivnih aktivnosti koje se dešavaju u svjetlu dvije okolnosti. Prva okolnost su izbori koji su održani u cijeloj Bosni i Hercegovini. Posljedično imamo nove vlasti koje su formirane, a druga okolnost je kandidatski status koji je dodijeljen Bosni i Hercegovini. Zeničko-Dobojski kanton je bio među prvim gdje su vlasti formirane i prirodno je bilo da posjetimo Zenicu u okviru ovih naših posjeta. Evo, u razgovorima sa premijerkom i sa predsjedavajućem Skupštine imali smo zaista jednu konstruktivnu i pozitivnu razgovor. Why is the candidate status so important? It's important because you are now official candidate for membership. Secondly, it also means obligations. It means that you have to transfer the European Union legislation, the so-called acquis, into the national legislation. Now, Bosnia and Herzegovina is a complicated country. There are state competences, but there are many competences on the entity and on the cantonal levels. That's why it's very important that everybody plays his part, including, of course, also the cantonal level, especially on the issues which were mentioned by the Prime Minister, like education, like health, like digitalization. Zašto je uopšte važan kandidatski status? Naime, sa dodjelom kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina je i formalno preuzela još dodatne obaveze koje podrazumijevaju preuzimanje pravne stečevine, dakle zakonodavstva Evropske unije u domaću legislativu i osnovne da Bosna i Hercegovina je zemlja sa kompleksnim uređenjem državnog, entitejskog, kantonalnog nivoa, ali svakog od tih nivoa ima svoju ulogu koju treba i sada čuti. A few concrete things we touched upon with the leadership of the canton. One, the project which we have started a year ago, which is the municipal court, which is nearing finalization. We'll open it somewhere mid of this year. Secondly, we spoke about the curricula, education. Very happy to see that ZENIT moved here in order to implement the results of the PISA studies. And the third big topic, of course, being in ZENIT is always the energy questions and the questions of reducing the pollution. I was happy to hear that there is movement. I'm also happy that on the one project I got involved personally, which is the hospital, which is unfortunately still one of the biggest polluters in the city. There to change the system of heating with an EBRD/EU project. I was happy to hear that this is progressing. Naravno, razgovarali smo i o određenim konkretnim temama i konkretnim projektima sa rukovodstvom Zeničko-Dobojskog kantona. Jedan od takvih projekata svakako je započet prije godinu dana. Riječ je o rekonstrukciji zgrade općinskog suda koja se približava svom završetku i trebalo bi biti gotova nekada sredinom ove godine. Potom dotakli smo se pitanja kurikularne reforme, uvrštavanja nalaza studija istraživanja PISA u nastavne planove i programe i neminovno je sami prilika da ste u Zenici, Zeničko-Dobojskom kantonu. Neizbježna tema je pitanje energetike i smanjenja zagađenja. Tu mi je zadovoljstvo da smo razgovarali o projektu u kojem smo se i ja imao ličnu priliku angažovati, a to je pitanje grijanja za kantonalnu bolnicu, koja je dalje jedan od najvećih zagađivača. Zadovoljstvo mi je da u okviru zajedničkog projekta Evropske banke za obnovu i razvoj Evropske unije ove aktivnosti su u toku.
So in a nutshell, we had a very good start of our day here in Zenica. We'll continue now with the legislators speaking exactly about the same, about the transfer of the EU acquis, about the priorities for the canton. But I can tell you that very inspiring this fresh wind which we have here in Zenica, and I'm looking forward to working closely with the authorities here in the canton. Of course, in the end, as we say, the proof of the pudding is in the eating. It's about implementation, it's about putting words into deeds, and this is very much what we need to see, but I'm confident from our first contacts that this is going to happen. Evo, me zadovoljstvo je da smo imali svakako jedan uspješan početak dana. Dan se dalje nastavlja našim susretima sa skupštinskim delegatima, dakle sa zakonodavcima. Razgovarat ćemo na istu temu, koji su to prioriteti, govorit ćemo o preuzimanju zakonodavstva i usklađivanju sa zakonodavstvom Europske unije i drugim važnim temama. Meni je u svakom slučaju zadovoljstvo da imamo jedan novi vjetar u Zeničko-Dobojskom kantonu, međutim, ono kako se kaže uvijek bitno su djela, a ne riječi. Očekujemo da vidimo konkretnu implementaciju svega onoga o čemu je razgovarano, međutim ja ostajem optimista da će se to svakako i desiti, da će tome se došli u budućnosti. Hvala. Gospodine Sattler, čini mi se na jednoj od posljednjih vaših posjeta ovdje u Zenici poslali ste jasnu poruku da je za tango potrebno dvoje. A to je bilo prilikom, pa reću, razilaženja kantonalne vlasti i gradske vlasti vezano za EBRD-ove i raznorazne kredite iz Evropske unije. Da li je sada vrijeme za taj tango? Da li je sada postignuto taj dvoje da bude? Tango is even a bit more complicated in your country. It needs sometimes 3 or more to be able to move forward. But you have a point. We had issues here because of the different majorities. You know, on the one hand, the city, the municipality; on the other hand, the canton. Of course, this situation has changed, and it allows for faster movement. And I'm happy to see that. U Bosni i Hercegovini se taj tango još i dodatno zakomplikuje, pa to više nije dvoje, to je už i troje, i da ne kažem više učesnika u tom plesu, ali dobro, jasno je da su okolnosti bile takve, da su postojale različite većine na nivou grada i na nivou kantona, te okolnosti više nisu prisutne i svakako će i to olakšati pomake. Hvala. Pitanje paket energetske podrške Bosne i Hercegovine 70 milijuna eura. Jedan raz bilo govora konkretno o tome i da li ikakve uvjete naša država ima da ta sredstva postane operativna? Thank you. Very good question. We asked the government to come up with an action plan on energy transition. What's the plan? How do we get out of coal? How do we move towards renewable energies? This action plan was provided by the government. It's now being checked, but I'm confident that it will be assessed positively, and then we can start with the ratification of this agreement. It's already started. We hope by the end of next month that we will be able to pay out this help, which goes to, on the one hand, the most vulnerable families. So more than 160,000 households will get this support, plus also a number of small and medium-sized enterprises which have difficulties, plus also for insulation for 4,000 residential buildings. So this is in the making, and it should reach the people of this country by the end of next month. Hvala vam zaista na tom pitanju, izuzetno važnom pitanju. Naime, Bosna i Hercegovina je imala obavezu izrade akcionog plana energetske tranzicije koja će upravo kao jedna tema obraditi odmah, dakle tranziciju sa uglja na obnovljive izvore energije. Domaće vlasti su dostavile akcijni plan, on je trenutačno predmet provjera, ja nemam nikakve sumnje da će dobiti najvjerojatnije pozitivnu ocjenu, proći proces ratifikacije i najvjerojatnije do kraja mjeseca da ćemo imati konkretne isplate ove pomoći. Pomoć prije svega trebala bi da ide u onim najugroženijim domaćinstvima, preko 160.000 domaćinstava koji će dobiti ovakvu vrstu podrške, ali pored toga tu su također i mala i srednja preduzeća koje se suočavaju sa određenim poteškoćama. Pored toga još pomoć za izolaciju i unapređenje za 4.000 javnih objekata, tako da, evo kažem, nadam se do kraja narednog mjeseca da bi trebalo ići sa konkretnom. Hvala.